ट्राइबल कुकिंग चैनल रे सनाम को सागुन जोहार। तो तिहिना उतु दो हुयुग कना कुमड़ा घंटो। तो पूरा वीडियो नेल पे नितो दोñ गेदा। तो नितो ᱤᱧ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ नितो दो आधे हिरी दा आधे रे हुईना नितो इ साल्टाव का कना। तो नितो दो लुहिन चुंदा का रेगे नितो लुहि ललयना नितो सुनुम इन दुलदा। नितों सादा जिराñ एमा कना मिटे तेज पत्ता और बारिया रहर मरीच तो नितों दो कुमड़ा एमा कना। नितों पटम का हुआ तो नितों ñel हुआ है कना से नितों मसाला हुईना तो नितों बुलुंग लगावा जीरा गुंड धनिया गुंड ससान आरी आधे नितों गुंडा मरीच लगावा कलर रकाबो मौज nyelogua तो नितो आरो पटम का हुआ तो आर मिद दम ñel का रेगे इतु दो हुईना नितो थोड़ा गान दाग दुला हुआ पिया पुनिया बेरल मरीच लगावा कना और मिद दम पटम दा नितो ñel का रेगे इतु दो फ्राई हुईना नितो इन फेदा